बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। हुक्मरानों के लिए खबरें अच्छी नहीं हैं। हुक्मरानों के लिए दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। वक्ती तौर पर कहने को आप कह सकते हैं कि उनका कंट्रोल है और वो जो चाहें कर रहे हैं, जहां चाहें कब्ज़ा कर लेते हैं, जिस चौकी पे चाहें अपने बंदे पहुंचा देते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब कुछ उनकी कमज़ोरी ज़ाहिर कर रही है, क्योंकि एक साइड को वो महफूज करते हैं तो दूसरी साइड से उनके खिलाफ मज़ाहमत हो जाती है, बगावत हो जाती है। और ये बगावत आइनी है, कानूनी है, जमहूरी है। ये ऐसी बगावत नहीं जो कि जुर्म है। तो इस तरीके से वो मुसलसल एक एडहॉक इज़म पे वो चल रहे हैं। चूँकि सारी की सारी इमारत ही एक इलेक्शन चोरी पे खड़ी है, एक फ्रॉड पे खड़ी है, इसलिए इन सब की कोई आइनी, कानूनी, जमहूरी और अखलाकी हैसियत भी नहीं है। दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर रही। सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। इस वक्त आज इस्लामाबाद में तमाम वकला जो हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार, तमाम के तमाम वकला सरापाए एहतजाज हैं और मुकम्मल हड़ताल है। और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सियासी बुनियादों पर जजेस की भर्ती की जा रही है और उनको ट्रांसफ़र करके और इंडक्ट किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सिर्फ इस मकसद के लिए कि अपनी पसंद का चीफ जस्टिस जो है वहाँ पे लगाया जा सके और जो आज़ाद मंश जज हैं उनको दबाया जा सके। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि अदलिया से जो है वो ऐसे फैसले आने का इनको खदशा है कि जिसकी बुनियाद पे ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगा। क्योंकि ये सारा निज़ाम 8 फरवरी इलेक्शन जो हुआ 2024 के, वो सारे के सारे उस जाली नताइज के बुनियादों पे खड़ा है, नंबर 1। नंबर 2 फॉर्म 47 की पैदावार है। नंबर 3 ये कि उसके नतीजे में 26वीं गैर आइनी तरमीम हुई, उसके सहारे ये खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें अदालतों में पेंडिंग हैं और इधर से पब्लिक प्रेशर आ रहा है। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया हुआ है 8 फरवरी को मुल्कगीर यौम एहतजाज, यौम स्याह। इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आप ये एहतजाज की कॉल वापस ले लें, लेकिन इमरान खान इस बात पे आमादा नहीं है और उन्होंने इसीलिए पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जारहाना बैटिंग करने वाली टीम उतार दी है। आलिया हमजा मौजूद हैं, जुनैद अकबर मौजूद हैं और वो सख्त से सख्त पैगामात दे रहे हैं। वो हुकूमत में नहीं है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो आज़ाद हैं पार्टी सियासत करने में और पार्टी पॉलिसी देने में। आलिया हमजा ने कल ये कहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो धमकी दी है कि जनाब अगर दोबारा 26 नवंबर की तरह ये आए तो हम उसी तरह गोलियां चलाएंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि गोलियां चलाएं लेकिन दिन की रोशनी में हमें मारना, और स्नाइपर्स को कहना कि दिन की रोशनी में वो हमें मारे। और इस बार लीडरशिप जो है वो मैदान में रहेगी और वो कारकुनों को छोड़ के नहीं जाएगी। पहले गोलियां खुद खाएंगे, उसके बाद कारकुन उसका निशाना बनेंगे। तो बिल्कुल दू बदू उनको मैसेज दिया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब जुनैद अकबर खान भी इसी तरह का लबो लहजा बयान कर रहे हैं और वो भी बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं। लिहाजा वो बड़े खुल के वो बयान कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई शादी ब्याह के गाने बजाने के लिए, शादी ब्याह के लिए हम नहीं आए। तो बहरहाल ये एक तरफ ये चल रहा है। आज वकला भी पूरे इस्लामाबाद में हड़ताल कर रहे हैं और वो भी हड़ताल की वजह यही है कि अदलिया पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। ममासलत बहुत है। मसला है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने 3 साल टेन्योर था उनका, इस साल नवंबर में पूरा होना था और उन्होंने उसको 5 साल करवा लिया है इसी गैर आइनी तरमीम के नतीजे में। 5 साल उन्होंने अपना टेन्योर करवा लिया है। 5 साल करवाने के बाद अब वो अपने आप को 2027 तक अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं। लेकिन धड़का लगा हुआ है और धड़का ये लगा हुआ है कि अगर 26वीं गैर आइनी तरमीम उड़ गई और सुप्रीम कोर्ट में इसका सत्यानाश हो गया और ये सेटिसाइड हो गई, तो फिर ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगा और उसके नतीजे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को इसी साल नवंबर में रिटायर होना पड़ेगा और वो आगे नहीं जा सकेंगे।
لہٰذا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر جنرل عاصم منیر صاحب نومبر میں چلے جاتے ہیں گھر اور ان کا ٹینیور جو 26ویں غیر آئینی ترمیم واپس ہو جاتی ہے یا سیٹ اسائڈ کر دی جاتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے باقی نظام تو ویسے ہی خود بخود ہی دھڑام سے نیچے گرے گا، اور باہر سے پریشر آ رہا ہے، ایکسٹرنل پریشر موجود ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں ارباب اقتدار و اختیار نے اتنا کچھ غلط کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کی وہ وضاحت کر سکیں یا جس کا وہ دفاع کر سکیں، لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور حکمران خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جعلی حکمران ہیں اور ہمیں زبردستی جنرل صاحب نے فارم 47 دیا ہے، اور ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے حکومت میں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے، اسی لیے عدلیہ پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی لیے عدلیہ کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے سینیورٹی کا جو ختم کر کے اپنی پسند کا چیف جسٹس ہو، باقی جو آزاد منش جج ہیں ان کو دبایا جا سکے، ان کو شکنجے میں رکھا جا سکے، پسند کے فیصلے لیے جا سکیں۔ اور سپریم کورٹ میں بھی یہی سلسلہ ہے، وہاں پہ بھی 26ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ جو 26ویں غیر آئینی ترمیم فل کورٹ کے سامنے جائے، تو فل کورٹ کے سامنے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اپنی پسند کے ججز جو ہیں وہاں پہ پہنچائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ نمبرز گیم جو ہے وہ اپنے حق میں کی جا سکے۔ یہ سارا کے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہی ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے عدلیہ پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مزاحمت ہو رہی ہے، اور مزاحمت وکلا بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے وکلا کس حد تک اس معاملے میں اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا پرویز مشرف صاحب۔ پرویز مشرف صاحب بھی یہی مسئلہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب تاحیات صدر رہنا چاہتے تھے باوردی، اور جب معاملہ 2002 سے 2007 تک پہلا ٹینیور تو انہوں نے پورا کر لیا، لیکن 2007 جب آیا اور اگلا الیکشن جو آ رہا تھا، یہ 2007 کی بات کر رہا ہوں، جب اگلا الیکشن ہونا تھا اس سے پہلے انہوں نے ایک NRO کیا اور ایک پاور شیئرنگ فارمولا طے کر لیا تھا، لیکن گڑبڑ ہو گئی کیونکہ باوردی صدر اس میں موجود نہیں تھا، اور 2007 کے الیکشن سے پہلے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا ہوا تھا۔ باوردی صدر تاحیات، وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے، صدر بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، اور وہ یہ جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن معاملہ جب سپریم کورٹ پہنچا تو سپریم کورٹ سے ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی، اور پھر انہوں نے 2007 کو ایمرجنسی لگا دی، نومبر 2007 میں ایمرجنسی لگا دی، اور افتخار چوہدری صاحب اور اپنی پسند کے اپنی مخالف جج جو ہیں ان کو فارغ کر دیا، اور اس کے بعد اپنی پسند کے چیف جسٹس ڈوگر صاحب کو لے آئے، اپنی پسند کے ججز نیچے لے آئے، اور پی سی او کا حلف اٹھوایا گیا ایک ایمرجنسی لگا کر۔ اور اس سے پہلے چونکہ افتخار چوہدری صاحب ایک دفعہ بحال ہو چکے تھے اور سپریم کورٹ کو بحال کر چکی تھی، ریفرنس ان کے خلاف خارج کر چکی تھی، اس کے بعد جب ایمرجنسی لگائی گئی تو ایمرجنسی لگانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ نہ دے سکے نومبر 2007 میں۔ اور پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے خلاف تحریک چلی، کیونکہ عدلیہ کو جب عدلیہ پہ حملہ ہوا تو پھر تحریک چلی، اور پھر تحریک جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ شہادتیں بھی ہوئیں، بہت زیادہ قربانیاں بھی ہوئیں، اور پھر 12 مئی بھی ہوا کراچی والا، تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو لیکن پرویز مشرف صاحب نے فوری طور پہ تو ان کو ریلیف ملا، لیکن الٹیمیٹلی اس کے بعد پھر ان کی گرفت کمزور ہوتی گئی، اور اسی لیے وہ تو خیر ہوا جی الیکشن، محترمہ بینظیر بھٹو اس دوران شہید ہو گئیں، اور پھر الیکشن ہوا، الیکشن کے نتیجے میں ان کی پسند کا نتیجہ نہ آ سکا، اور پرویز مشرف صاحب جو ہے ان کو بالآخر صدارت ایوان صدر سے بھی جانا پڑا، اور ان کو آرمی چیف کا عہدہ بھی چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، اور عدلیہ واپس بحال ہو گئی۔ اسی طرح کا اس وقت سینیاریو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اسی طرف معاملات جا رہے ہیں کہ جو خطرات پرویز مشرف صاحب کو تھے وہی خطرات اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کو ہیں، وہ بھی
ताहयात रहना चाहते थे। तो जहाँ आसिम मुनीर साहब भी ये 5 साल तक का जो उनका टेन्योर है, ये वो चाहते हैं कि 2007 तक उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और यही सिस्टम चलता रहे, इस सिस्टम को कोई किसी तरफ से कोई ख़तरा ना हो। और उसके बाद भी एक और एक्सटेंशन ज़ेरे गौर नहीं बल्कि ज़ेरे प्लान में है, प्लान में मौजूद है एक और एक्सटेंशन, और वो मज़ीद 5 साल फिर 2032 तक वो आर्मी चीफ रहना चाहते हैं। अब ये सारी की सारी बातें जैसे उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के अज़ाइम उस वक्त की अपोजिशन और सियासी जमातों को हासिल हो चुके थे और उनको मालूम हो चुका था कि जनाब ये मामला है और परवेज़ मुशर्रफ साहब ताहयात सदर बावर्दी सदर रहना चाहते हैं और आर्मी चीफ का ओहदा भी अपने पास रखना चाहते हैं। तो उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातें जमा हो गईं, वकला इकट्ठे हो गए, मीडिया इकट्ठा हो गया, क्योंकि मीडिया को भी नवंबर 2007 में एमरजेंसी लगाकर बंद कर दिया गया था। तो इस वक्त और फिर पीसीओ जजेस आए थे, तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उसी तरह की है और उससे मुख्तलिफ नहीं है। और 19-20 का आप कह लें फ़र्क है, लेकिन बस यही फ़र्क है कि ईवान सदर में जरदारी साहब बैठे हैं और जहाँ आसिम मुनीर साहब GHQ में बैठे हैं, लेकिन चूँकि सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है, हुकूमत वही रन कर रहे हैं और तमाम मुकम्मल तौर पर सिस्टम पे उनका कंट्रोल है, तो जुडिशरी को वो काबू कर रहे हैं। अब ये जो जजेस आ रहे हैं 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में, अमलन ये PCO जजेस हैं, क्योंकि अब एक नया 26वीं गैर आइनी तरमीम इंडक्ट करके और उसके बाद फिर ये जितने भी जजेस आ रहे हैं नए जजेस हल्फ उठाएंगे, ये PCO जजेस हैं। और एक इनडायरेक्टली मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सादा ज़ुबान में बात समझाने के लिए, ये PCO जजेस हैं। तो PCO जजेस ज़ाहिर है जैसे उस वक्त डोगर कोर्ट मशहूर हुई थी और इस वक्त भी इत्तफाक से सरफराज डोगर साहब जस्टिस जो हैं वो लाहौर से लाए गए हैं इस्लामाबाद और उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाना है, तो इसलिए डोगर कोर्ट दोबारा तश्कील दी जा रही है। तो वो डोगर कोर्ट भी और ये डोगर कोर्ट भी आपस में मुमासलत है। उस वक्त भी उस डोगर कोर्ट के पीछे जरदारी साहब थे, पीपल्स पार्टी थी, और लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उस डोगर कोर्ट के पीछे नहीं थी, तो लिहाजा इफ्तिखार शाह साहब के ख़िलाफ़ थी इस्टेब्लिशमेंट। और अब जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसकी जगह हैं, उनको इफ्तिखार शाह साहब की जगह अब मंसूर अली शाह साहब को रखें, उनको नहीं लगाया गया, या अफरीदी साहब को लगा दिया गया। इधर जो है मोहसिन अख्तर कानी साहब को नहीं लगाया जा रहा, इधर सरफराज डोगर साहब को लगाया जा रहा है और जस्टिस को। तो ये उसी तरह की एक है, इस वक्त खिचड़ी पक रही है। जो उस वक्त था तो मंसूर अली शाह साहब भी बार कौंसिल में निकले हुए हैं, मोहसिन अख्तर क्यानी भी जस्टिस जो हैं वो भी बार कौंसिल से खिताब कर रहे हैं और बार कौंसिल से, बार एसोसिएशन से, वकला से खिताब कर रहे हैं। और उस वक्त भी मीडिया बंद था, आज भी मीडिया बंद किया हुआ है, पीका एक्ट नाफिज कर दिया गया है। उस बार क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ईवान सदर में थे इसलिए वो डायरेक्ट इक़दाम कर रहे थे, इस बार वो पार्लिमान को इस्तेमाल कर रहे हैं और पार्लिमान के ज़रिए, जो कि गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी इलेक्शन चोर पार्लिमान है, उसके ज़रिए सब कुछ किया जा रहा है। तो मुमासलत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उसी तरह का मोमेंटम बनता जा रहा है। वकला, अपोजिशन और सहाफ़ी ये और फिर साथ ताजिर, ये सारे के सारे आपस में मिल रहे हैं। तो देखना है कि मोमेंटम किस हद तक होता है, बनता है। और फिर उस वक्त भी वकला तहरीक जो चली थी, उस वक्त भी जो बाहर की इंसानी हकूक़ की तंजीम में जमहूरी इदारे, आलमी इदारे और बैरूनी जो सपोर्ट है वो मौजूद थी, क्योंकि वो उस वकला तहरीक को सपोर्ट कर रहे थे, वो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी। इस वक्त भी वही सिचुएशन है, क्योंकि जब फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ आसिम मुनीर रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे हैं और ड्राइविंग सीट पर वो हैं, पायलट वो हैं, ड्राइवर वो हैं, सब कुछ वही कुछ कर रहे हैं। और फिर जब शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि ये सब कुछ सिपा सलार कर रहे हैं, राना साहब भी कहते हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी कहते हैं, जब सारे के सारे ये बात कहते हैं तो फिर पीछे कुछ बचता नहीं है। लिहाजा उसी तरह का है। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त भी डिफेक्टो रूलर थे, इस वक्त
جناب صاحب ڈیفیکٹو رولر ہیں جہاں آصم منیر صاحب. تو یہ ایک چل رہی ہے جی کہانی اور یہ چل رہا ہے سلسلہ. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب ایک ذرا ایک میں نے ریکویسٹ کرنی تھی. ہمارے مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک مستحق آدمی ہیں، پیشنٹ ہیں، اور یہ ہاسپٹل ہے جی نیشنل ہاسپٹل لاہور میں، نیشنل ہاسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹر لاہور، اور وہاں پہ ایک نوجوان ہیں اور ان کا ہونا ہے جی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، اور ان کی شاید والدہ جو ہیں وہ ڈونیٹ کر رہی ہیں، اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں، کیونکہ یہ کافی 25-30 لاکھ کا خرچہ ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اپیل کروں، اور کیونکہ خرچہ تو واقعی مہنگا ہوتا ہے، اور میری اس نوجوان سے بات بھی ہوئی، اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور لیکن ظاہر ہے جی ایک نارمل بہت ہی سفید پوش، انتہائی سفید پوش ہیں، اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا میں کہوں گا کہ آپ بھی یہ نیشنل ہاسپٹل، وہ کہتے ہیں بے شک ہمیں پیسے بالکل نہ دیں، نیشنل ہاسپٹل رابطہ کریں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم ہاسپٹل کا اکاؤنٹ بتا دیں گے، اور ہمارے ساتھ مل کے وہ جائیں اور ڈائریکٹ پیسے ہاسپٹل کو دے دیں. تو میں کہوں گا جی کہ اچھا کام ہے، اور کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی ہیلپ ہو جائے. تو آپ بھی میرے جو ویورز ہیں ان میں سے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو یقیناً اس سے ہیلپ آؤٹ کرے. تو یہ میں آپ کو، ان کا نام ہے جی خرم شہزاد ہیں، اور ان کا نام ہے، تو میں یہ آپ کو سکرین پہ دکھا بھی دوں گا. ان کا نمبر ہے 0300 یعنی کہ 03000506-781. یہ نمبر ہے ان کا 03000506-781. یہ نمبر ہے ان کا. تو ان کے ساتھ ہی رابطہ کر لیں، اور اگر ہیلپ ہو سکتی ہے تو ضرور کریں، کیونکہ ان کا علاج ہے جی، اور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے کڈنی کا. والدہ ان کو ڈونیٹ کر رہی ہیں، اور ان کا جیسے ہی کوئی معقول بندوبست ہو جائے گا جلد از جلد، کیونکہ ڈائلیسس پہ ہیں یہ، اور ان کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، اور نوجوان ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.